Yo, what is up people? How you doing? Balik lagi sama gue Daryl Wijaya. So, pasti dari kalian ada beberapa yang thinking gue mau sekolah di Singapura, gue mau sekolah di Aussie, gue mau sekolah di Britain, gue mau sekolah di US. Yap, pasti ada. Hari ini gue akan bagi-bagi pengalaman gue on my first 6 months in Singapore. So, gue pindah ke Singapura tepatnya pada tanggal 16 Juni 2014 and itu akan masih memanjang lagi sampai 3 tahun sampai 5 tahun lagi mungkin karena gue belum selesai dengan university gue. Dan for those of you that wanted to go to overseas for study, especially Singapore lah, because ya gue tinggal di Singapura, is my specialty. Firstly, you must know, jangan pernah ambil yang namanya AEIS test. Itu adalah tes untuk kalian yang willing masuk ke government school, sekolah pemerintah di Singapura. Why? Pertama, itu adalah wasting your time. Kedua, wasting your money. Nggak murah, ini lebih dari 6 juta, 7 juta per tesnya. Dan tingkat kelolosan itu hanya 2%, which mean out of 500 people, mereka hanya meloloskan 10 students yang punya otak cracker jack, or biasa kita say it, kutu buku lah ya. Kutu buku pun aja belum tentu pas. Oh my gosh, it's really harsh, man. So, kalian mau ke luar negeri, artinya kalian adalah foreigners atau international students. Kalian memang tidak bisa masuk ke government school, at least you take that test, the AEIS bitches. But gue ada list di school that you probably want to think about it. First school, San Yu, itu adalah kandang orang Indonesia. I can tell you 90% orang Indonesia akan berhabitat di San Yu Adventist School. Dan yang kedua itu adalah St. Francis Methodist School, which is secondary school Guala, which is habitatnya orang Cina, benar-benar dari Cina, bukan rasa Cina. Really. Dan dua sekolah yang tadi gua state barusan, they are all private school, which mean they has this curriculum yang sama dengan sekolah government school in Singapore, which is good. Tapi untuk kalian yang tidak mau sekolah di private school yang punya kurikulum yang sama dengan kurikulum Singapura punya sekolah, there are also school. First school, Anglo-Chinese International School, which is our presiden kita punya anak sekolah di situ. Yang kedua, SJII, St. Joseph International School, sekolah penguras harta. Bayarannya 30.300 juta. Tapi itu bagus sih, itu ranknya di atas. Memang mereka punya kurikulum, I trust it, it's really good. Yang ketiga ya, 3 dan keempat gue satuin aja ya biar cepet. International Singapore School sama Stanford International Singapore School, which is ya oke lah, affordable. Dan seperti di video yang kenapa gue sekolah di Singapura, I state that pelajaran di Singapore it is easier than di Indo. However, ada tapinya. Tapi yang pertama, kalian di sana tinggal sendiri kemungkinan besar dan tidak akan ada orang tua yang watch you to study. Jadi kemungkinan kalian tidak akan belajar walaupun itu pelajarannya gampang. Tapi yang kedua, I'm not trying to be selfish, tapi Inggris gue waktu di Indonesia itu selalu di atas 90. But waktu gue pindah ke Singapura for the first time, Inggris gue, I never passed in my English lesson for my first 6 months. Why? Because Singapore national language is English. Last time it was Melayu, and it was easier. Itu mungkin yang kalian mau concern about it if you want to move to overseas. Biaya kos dan per bulannya.
Untuk biaya kos dan per bulan, it all depends on you. Untuk kalian yang masih SMP ataupun SMA di sana, which is secondary or junior college student, gua recommend you buat stay di kos-kosan yang ada ibu kosnya atau guardiannya. Kenapa? Karena mereka provide all many things. Pertama, bersihin kamar. Kedua, masakin pagi, siang, sore, malam. Ketiga, mereka akan mencuci semua baju-baju Anda. Dan kalian hanya kerjanya tidur, belajar, dan main. Tapi monthly cost for this rent, it goes up to 1.200 until 1.600 dolar per bulan, which is kisaran 12 juta sampai 16 juta per bulan. Gila bukan? Itu, oh my god, ya gue juga baru hitung. Ya, oh shit. For those of you that you are a university student ataupun fresh graduate yang mau kerja di Singapura, gue recommend you to stay in kosan juga, tapi yang gak ada guardiannya, because kalian sudah cukup umur dan ya bisa dibilang kalian bisa urus rumah sendiri, yang jarang pulang lah ke kosan karena kerjanya cuma kuliah, kerjain tugas di sekolah, dan balik lagi untuk tidur doang. Dan itu costnya around 700 to 900 dollars per month. And just now I stayed cukup umur di sana artinya 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Under than that, 17 tahun atau 18 tahun ke atas, 17 atau 18 tahun ke bawah, kalian tidak bisa tinggal sendiri. Kalian tidak bisa rent yang 700 sampai 900 dolar per bulan, which is kalian harus rent yang ada guardiannya yang harganya 1.200 sampai 1.600 per bulan, which is mahal ya. Tapi kalian mau gimana lagi, daripada tinggal di jalanan, it's better than that. Last but not least, working. Ya, gue belum pernah kerja sih di sana ataupun part-time job. I've never did that before because uni gua, actually all uni in Singapore gak bolehin kita foreigners atau international student untuk kerja di Singapura karena mereka concerned about it. Tapi kalau kalian memang bisa kerja part-time ataupun full-time, part-time kalian at least bisa earn 7 dolar per jam, 70.000 per jam. Dan kalian kalau fresh graduate, you will earn like around 1,800 grand, ya 1.8 grand to 3 grand dollars of course per month. Kalian pasti berpikir 3.000 per bulan, siapa yang tidak mau? 3.000 per bulan, 30 juta hanya untuk orang yang baru lulus. 30 juta, oh my gosh, it's really huge amount of money. But mari kita hitung matematika sekarang. 3.000 dikurangin harga rental 900, dikurangin harga makan per bulan 600, dikurangin another essential things like 400, dan itu akan membawa Anda ke 1.100 dolar per monthly net salary. Dan itu pun kalau kalian yang akan mendapatkan job dengan salary 3.000 per bulan. Kalau kalian yang memperoleh 2.000 atau 1.500, bangkrut sudah. Kalian pindah ke Singapura, which is bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris di Singapura sangatlah tidak susah karena kalian hanya translate bahasa Indonesia to English in Google Translate, boom. Hey bro, you want to eat or not? I already eat lah. Itu saja yang gue mau bagi-bagi di video ini. If you like this video, klik like di bawah. Dan kalian yang memang really serious to move to overseas, like Singapore especially, kalian bisa kontak gue di contact stated below. It's not my phone number, it's not my line ID either, so it's just my Instagram, so you can direct message me all about things you want to ask. I will help you as much as possible as I can. My last word, don't forget to choose up, be good people, and God bless. I'm heading off, pissed off. Goodbye, see ya. So, hari ini shit ya. Jadi hari ini, why?